अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात की लाइव क्लास भी अभी लाइव नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। कल इंशाल्लाह 3 बजे पाकिस्तानी टाइम, 3:30 बजे इंडिया के टाइम पे मैं लाइव आऊँगी दोपहर में। तो उस टाइम पे इंशाल्लाह आप लोगों से लाइव बातचीत भी होगी और क्लास भी होगी। अभी मैं रिकॉर्ड करके मंजिल आप लोगों को भेज रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी हमारी बहनें माशाल्लाह इंतज़ार में बैठी हुई हैं जो मैसेजेस कर रही हैं। तो आप इस मंजिल को सुनिए आंखें बंद करके, अपनी कैफियत को पहचानिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह इसके सदके तमाम हमारी क्लास की एक एक बहन के घर में बरकतें नाजिल फरमा। मैं आपको खुशखबरी भी दूंगी, हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह इसी क्लास की बरकत से शहनाज बानो आंटी माशाल्लाह जा रही हैं, हज पे जा रही हैं। आप सबके लिए दुआओं का कहा है कि अल्लाह पाक हमारी पूरी क्लास को भी हज पे लेके जाए। और माशाल्लाह कितनी बहनें इस क्लास की बरकत से उम्रे पे गई हैं, कोई वसीला नहीं था। वो कह रही हैं बाजी जिस तरह गए हैं बस इस क्लास की दुआओं की बदौलत वो गए हैं। आप सबकी दुआओं की आगे भी दुआएं कीजिए, अल्लाह खैर से उन्हें लेके जाएं और खैर से लेके आएं। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मंजिल पढ़ना शुरू कर रही हूँ, सब आंखें बंद करके मेरे साथ साथ सुनिए भी और पढ़िए भी। नापाकी में भी सुन सकती हैं आप मंजिल को और एज अ वजीफा पढ़ भी सकती हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल गय फमन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व युअमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा ला इंफ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ ज़ुलुमाति इलन नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन नूरि इलज़ ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व इन तुब्दू मा फ़ी अनफ़ुसिकुम औ तुख़फ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुअमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिही
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دهورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناكم من طين لازب يا معشر الجن
والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اے اللہ اے رحمان اللہ جتنی بچیاں یا اللہ جتنی بچیاں اپنے والدین کے گھر ہیں ان کو بہترین رشتے عطا فرما ان کے نصیب اچھے فرما اے اللہ ان کو کھلی روزیاں برکتیں عافیتیں عطا فرما اے اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جتنی بچیوں کو گالیاں ان کے شوہر دیتے یا اللہ میرا دل دکھ جاتا آج بھی ایک بچی کی روتی ہوئی آواز نے مجھے رلا دیا باجی میرے شوہر دوسری عورتوں کے چکروں میں یا اللہ اس بندے کو ہدایت دے
تجھے تیرے نبی کا واسطہ اس کو ہدایت دے، ان میاں بیوی میں محبت پیدا فرما۔ تو جانتا ہے میں کس کی بات کر رہی، ان میاں بیوی میں محبت پیدا فرما، ان میں محبت پیدا فرما، ان کے بچوں کی محبت ڈال اس شوہر کے دل میں، بیوی کی محبت ڈال یا اللہ، جن کے گھر روزیاں نہیں روزیاں عطا فرما، لڑائی جھگڑے فساد دور فرما، آپس میں پیار محبت پیدا فرما، جن کی اولاد نمازی نہیں ان کو نمازی بنا، جو جو اس کلاس میں ہے یا اللہ ان سب کی خیر فرما۔